वेलकम बैक। मुल्क भर में यौम आशूर आज मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। आशूर के सिलसिले में इमाम बारगाह कुची बाजार से बरामद होने वाला जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ किस्सा खानी की जानिब बढ़ेगा। सख्त सिक्योरिटी इक़दाम किए गए पेशावर पुलिस की जानिब से। एसपी सिटी हमारे साथ है। सर बताइएगा मजमूई तौर पर कितने जुलूस बरामद हो रहे हैं? 1 दर्जन से ज़्यादा जुलूस अपने अपने रूटों पे आएंगे और इंशाल्लाह मुकर्रर वक्त पे जो है ना इख्तिताम पजीर भी होगा। हमारा पुलिस का कमांड पोस्ट है वो कबली थाने के अरिस्ताने में जो है ना मौजूद है। ठीक है सर, इस वक्त आप देख सकते हैं कि पेशावर का पहला जुलूस जो है इमाम बारगाह कुछ जो है वहाँ से बरामद हो गया है। सख्त सिक्योरिटी इक़दाम किए गए पेशावर पुलिस की जानिब से। 10,000 से ज़ायद पुलिस एहलकारों को जो है वो शहर की सिक्योरिटी के लिए तैनात किया गया। मुख्तलिफ मकामात पर CCTV कैमरे जो हैं वो भी लगाए गए हैं। आज़ाद कश्मीर में 10 मुहर्रम के मरकजी जुलूस बरामद होकर अपने रिवायती रास्तों पर गामजन हैं। जुलूसों के लिए सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए? मुजफ्फराबाद से बता रहे हमारे नुमाइंदे सरदार रजा खान। कश्मीर में भी 10 मुहर्रम जो है वो इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है और इस वक्त आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में मरकजी जुलूस जो है वो पीर इलम शाह बुखारी इमाम बारगाह जो कदीमी इमाम बारगाह है वहाँ से इस वक्त निकल चुका है और अपने रास्तों की जानिब जो है रवा दवा है। सैकड़ों की तादाद में अज़ादारान हुसैन इस वक्त मौजूद हैं। जुलूस के साथ 1200 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात किए गए। रास्तों में जो गलियां हैं उनको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और जुलूस में मुकम्मल चेकिंग के बाद ही जो है वो अज़ादारान को जो है इस जुलूस में छोड़ा जा रहा है। वादी नीलम, वादी जेलम, बाग, मीरपुर, कोटली और दीगर अजला में भी मरकजी जुलूस जो है वो अपनी अपनी इमाम बारगाहों से निकल चुके हैं और अपने रास्तों की जानिब जो है वो गामज़न है। जी जहलम में यौम आशूर पर 31 जुलूस और 48 मजालिस मुनक़्क़िद हो रही हैं। मरकजी जुलूस दरबार सच्ची शाह भोर से बरामद होगा। इस हवाले से सिक्योरिटी के इंतजाम क्या हैं ये बताएंगे हमारे नुमाइंदे नवीद भट्ट। यौम आशूर इंतहाई अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। इस हवाले से जिला भर में 61 मजालस और 30 जुलूस बरामद होंगे। सबसे बड़ा जुलूस जो है वो सखी शाहबूर दरबार से शुरू होगा। इसी तरह मशीन वाला से भी जुलजना का एक जुलूस बरामद होगा जो बैठक शेख मुराद बख्श पहुंचेगा, जहाँ से ये मरकजी जुलूस की शक्ल इख्तियार करेगा और अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ बैतुल अब्बास बिलाल टोन जाकर इख्तिताम पजीर होगा। इस हवाले से सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं? मियाँ अब्दुल जब्बार सिटी सर्कल के इंचार्ज हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात कर रहे हैं। हमने 700+ लोग जो हैं ड्यूटी सर अंजाम देंगे। CCTV कैमराज लगे हुए हैं, इसी तरह स्पेशल कैमराज भी लगे हुए हैं। बिल्कुल, मियाँ अब्दुल जब्बार हमारे साथ सिटी सर्कल के इंचार्ज मौजूद है, जिनका ये कहना है कि तमाम इंतजाम सिक्योरिटी के वजह से मुकम्मल कर लिए हैं। पाक फौज और रेंजर के दस्ते भी अपनी जिम्मेदारियाँ निभाएंगे। MQM पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं मुहर्रम हुर्मत वाला महीना है और अजीम कुर्बानियों से इबारत है। इमाम हुसैन के तर्ज ज़िंदगी पर अमल पैरा होकर दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। वाक़या करबला की रोशनी में माशरे में जुल्म और ज़्यादती के खिलाफ सीना सिपर होकर हक़ का साथ दिया जाए। वाक़या करबला दीन की सरबुलंदी के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देने का दर्स देता है। इमाम हुसैन और साथियों की मैदान करबला में दी गई लाजवाल कुर्बानियाँ हमारे लिए मशअल राह हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने यौम आशूर के जुलूस का फ़ज़ाई मुआयना किया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार और IG गुलाम नबी मेमन भी वज़ीर आला के हमरा थे। तर्जुमान का कहना है वज़ीर आला सिंध ने जुलूस की रवानी और सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने यौम आशूर के जुलूस का फ़ज़ाई मुआयना किया है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार और IG गुलाम नबी मेमन भी वज़ीर आला के हमरा थे। तर्जुमान का कहना है कि वज़ीर आला सिंध ने जुलूस की रवानी और सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया। DG रेंजर्स मेजर जनरल मोहम्मद शमरीस ने कराची में यौम आशूरा के मरकजी जुलूस की सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया और मरकजी कंट्रोल रूम का दौरा किया। आशूरा के जुलूस की सिक्योरिटी से मुतल्लिक सेक्टर कमांडर्स ने DG रेंजर्स को तफसीली ब्रीफिंग दी। मजीद जानते हैं मोहम्मद आसिफ खान से। आज बिल्कुल यौम आशूरा का जुलूस कराची में जारी है। जुलूस की निगरानी के लिए इस वक्त DG रेंजर सिंध जो है वो खुद यहाँ पर पहुँचे हैं। इस वक्त जहाँ हम मौजूद हैं यहाँ तमाम जो है वो मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया गया है। DG रेंजर सिंध मोहम्मद शमरेज जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे। उन्होंने तमाम सिक्योरिटी इक़दाम का जायज़ा लिया और उनका कहना यह था कि 10,000 से ज़ायद जो रेंजर्स एहलकार हैं वो कराची समेत सूबे भर में तैनात किए गए हैं। जो रेंजर्स की सिक्योरिटी है वो जुलूस पर भी मामूर है। DG रेंजर सिंध हैं मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज जो हैं उनको जो सेक्टर कमांडर्स हैं रेंजर्स के उनकी जानिब से ब्रीफिंग दी गई और DG रेंजर्स की जानिब से जो है वो सिक्योरिटी पर जो है वो इत्मीनान का इजहार किया गया। पेशावर में यौम आशूर पर एंटी ड्रोन गन मुतारफ करवा दी गई। मजीद जानते हैं अदनान तारिक से।
खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने एंटी ड्रोन सिस्टम टेक्नोलॉजी जो है वो हासिल कर लिया है। मेरे सामने इस वक्त आप देख सकते हैं ये वो एंटी ड्रोन गन है जिसके ज़रिए जो है ड्रोन कैमरे जो है उनको डिटेक्ट किया जाता है, उनको जैम्स किया जाता है। इस वक्त एसएसपी ऑपरेशन उनसे जानेंगे कि इस गन के हवाले से बताएगा। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को काफ़ी तादाद में एंटी ड्रोन गन्स मिल चुकी हैं और पेशावर में हम डिफरेंट जगहों पर हम इसको प्लेस कर रहे हैं। इसका बेसिक मकसद ये है कि जो अगर कोई ड्रोन आ रहा है विदाउट इन्फॉर्मिंग अस या किसी का भी है अदर देन द पुलिस, तो उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं विद इन द रेडियस ऑफ 3 to 4 किलोमीटर्स, जैम कर सकते हैं तो वो ड्रोन ऑपरेट नहीं कर सकेगा। केपी में ये हो चुका है साउथ बेल्ट में खासकर, तो उस खतरे के पेश नज़र रखते हुए आईजी साहब ने ये फैसला किया। वो ड्रोन कैमरा जो इलाके में बगैर इतला के फिजा में हो तो ये जैम कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है वो हासिल कर ली है। जी डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज ने यौम आशूर के जुलूस की सिक्योरिटी का जायजा लिया। कराची में कायम मरकजी कंट्रोल रूम का दौरा किया जहां सेक्टर कमांडर्स ने डीजी रेंजर्स को सिक्योरिटी इंतजामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी। डीजी रेंजर्स ने जुलूस की गुजरगाहों पर सिक्योरिटी इक़दामात का जायजा लिया। ब्रीफिंग में बताया गया बुलंद इमारतों पर स्नाइपर्स तैनात जबकि सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से जुलूस की मॉनिटरिंग की जा रही है। डीजी रेंजर्स सिंध ने कहा सूबे भर में 10,000 से ज्यादा रेंजर्स एहलकार तैनात किए गए हैं। उलमा के इत्तेहाद और हम आहंगी की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। डीजी रेंजर सिंध ने दीगर इदारों से रवाबत और सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। जुलूस की मुंतज़मीन ने रेंजर्स और दीगर सिक्योरिटी इदारों के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज ने यौम आशूर के जुलूस की सिक्योरिटी का जायजा लिया। कराची में कायम मरकजी कंट्रोल रूम का दौरा किया जहां सेक्टर कमांडर्स ने डीजी रेंजर्स को सिक्योरिटी इंतजामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी। डीजी रेंजर्स ने जुलूस की गुजरगाहों पर सिक्योरिटी इक़दामात का जायजा लिया। ब्रीफिंग में बताया गया बुलंद इमारतों पर स्नाइपर्स तैनात जबकि सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से जुलूस की मॉनिटरिंग की जा रही है। डीजी रेंजर्स सिंध ने कहा सूबे भर में 10,000 से ज्यादा रेंजर्स एहलकार तैनात किए गए हैं। उलमा के इत्तेहाद और हम आहंगी की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। डीजी रेंजर सिंध ने दीगर इदारों से रवाबत और सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। जुलूस के मुंतज़मीन ने रेंजर्स और दीगर सिक्योरिटी इदारों के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। अरकान के खिलाफ रेफरेंस भेजने पर स्पीकर पंजाब असम्बली को अपनी ही जमात में मुखालफत का सामना। मामला क्या है, हेड ऑफ इन्वेस्टिगेटिव सेल नईम अशरफ बट बताएंगे। जी नईम। जी मुस्लिम लीग नून के चंद सीनियर रहनुमा जो हैं वफाक लेवल के, वो उनको एतराज़ है इस बात पर कि जो स्पीकर पंजाब असम्बली ने अपोजिशन के 26 अरकान के खिलाफ रेफरेंस जमा करवाए और फिर जो मिले हैं जाके चीफ इलेक्शन कमीशन को, इस पर भी उन्हें सख्त नापसंदगी का इजहार किया है और उन्हें एतराज़ है और ये नापसंदीदगी उन्होंने पार्टी क़यादत तक भी पहुंचाई है। इन रहनुमाओं का कहना यह है कि जो अमल था, कंडक्ट था उन 26 अरकान का, वो बिल्कुल नाकाबिले कबूल है, काबिल मजम्मत है। उनको बिल्कुल सज़ा इतनी मिलनी चाहिए थी कि वो मुअत्तल होते या उनकी पाबंदी होती ईवान में दाखिले पर, वो बेशक 1 साल तक हो सकती थी। लेकिन रेफरेंस और नाअहली जो है ये गैर ज़रूरी है और कल को यही चीज़ जो है अगर ये एक और दरवाज़ा हमने खोल दिया नाअहली का, तो ये नून लीग के खिलाफ भी कभी ना कभी इस्तेमाल होगी जब कभी वो अपोजिशन में होंगे। इसलिए उन्होंने इस पर नापसंदगी का इजहार किया है और कहा है कि ये मामला जो है सिर्फ मुअत्तली तक और उस हद तक रहना चाहिए कि ये ईवान में दाखिल ना हो, ताकि आइंदा कोई ऐसी हुल्लड़बाजी या शोर शराबा या गाली गलौच ना करे। इससे पहले भी इनका कहना है कि इससे पहले भी पंजाब असम्बली में इससे ज्यादा मामला खराब हुए, जूतियां तक चली, एक दूसरे पर बोतलें फेंकी, हाथापाई हुई, लेकिन वो मुअत्तली तक ही रहे और इस हद तक जाना ये गैर ज़रूरी है। और इस पर नापसंदगी का इजहार वफाक के सीनियर रहनुमा जो नून लीग के हैं उन सब की यही राय है और ये राय उन्होंने पार्टी क़यादत तक पहुंचा दी है। लेकिन पंजाब की जो क़यादत है, पंजाब के लेवल पर, वो इस अमल को सपोर्ट कर रहे हैं और उनकी मर्जी से ही ये स्पीकर ने इतना बड़ा इक़दाम उठाया है। जी बहुत शुक्रिया नईम अशरफ बट। और उनका तकब्बर और सिंदूर जो है उजड़ा है और खाक में मिला है। वैली में, कश्मीर की वैली में इस तरह की पहले कभी पाबंदियां नहीं लगाई गई। करबला बपा थी और सारा आलम इस्लाम उस वक्त का खामोश था। आज भी गजा में करबला बपा है, पूरा आलम इस्लाम जो है वो खामोश है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं गजा में आज करबला बरपा है और आलम इस्लाम खामोश है। गजा के अवाम के साथ इज़हार यकजहती के लिए लाखों लोग निकलें। पाकिस्तान समेत दीगर मुस्लिम ममालिक से चंद आवाज़ें उठती हैं।
1.5 अरब मुसलमान मसलहत का शिकार, जो कुर्बानी फ़लस्तीनी दे रहे हैं उसकी मिसाल नहीं मिलती। करबला के बाद ऐसी कुर्बानी दुनिया के किसी भी खित्ते में नहीं मिलती। ख्वाजा आसिफ ने कहा, यौम आशूर पर मकबूजा कश्मीर में पाबंदियां लगाई गई हैं। ये भारत की लीडरशिप की इस्लाम दुश्मनी का सबूत है। 1.5 माह कबल मोदी के चमचे रुस्वा हुए, उनका तकब्बुर और सिंदूर उजड़ा हुए हैं और उनका तकब्बुर और सिंदूर जो है उजड़ा है और खाक में मिला है। वैली में, कश्मीर की वैली में इस तरह की पहले कभी पाबंदियां नहीं लगाई गई। करबला बपा थी और सारा आलम इस्लाम उस वक्त का खामोश था। आज भी गजा में करबला बपा है, पूरा आलम इस्लाम जो है वो खामोश है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का नया प्रोसीजर 2025 जारी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में कमेटी ने 29 मई को प्रोसीजर मंजूर किया। मजीद जानते हैं राजा मोहसिन एजाज से। अपडेट कीजिए राजा मोहसिन। देखिए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के तहत नए ज़वाबित अब नाफिज़ुल अमल होंगे और कमेटी की सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी कर रहे हैं। इस कमेटी में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन शामिल हैं। कमेटी का इजलास चीफ जस्टिस जब चाहें तलब कर सकते हैं और ये इजलास जो है इस नोटिफिकेशन के मुताबिक फिजिकल भी हो सकता है और वर्चुअल तरीके से भी किया जा सकता है। इसके साथ साथ नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी इजलास के लिए कम से कम 2 मेंबर्स का मौजूद होना लाजमी करार दिया गया है और कमेटी बेंचेस की तश्कील बाकायदा बुनियाद पर करेगी और तरजीहन माहाना या हर 15 रोज में जो है वो इस सिलसिले में जो है तश्कील दिया जाएंगे बेंचेस। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि एक बार तश्कील दिए गए बेंच में तरमीम मुमकिन नहीं होगी जब तक ये तरीक़ेकार इसकी इजाज़त ना दे और कमेटी में चेयरमैन या रुकन की तब्दीली बेंच की तश्कील को गैर कानूनी नहीं बनाएगी। जब चीफ जस्टिस मुल्क से बाहर हों या दस्तयाब ना हो तो वो खुसूसी कमेटी तश्कील दे सकते हैं और खुसूसी कमेटी जज की बीमारी, वफात, गैर मौजूदगी या बेंच से अलहदगी की सूरत में हंगामी तौर पर बेंच में तब्दीली कर सकती है और हंगामी फैसलों को तहरीरी तौर पर रिकॉर्ड करना और वजूहात दर्ज करना भी लाजमी होगा और ऐसी तब्दीलियां कमेटी के अगले इजलास में पेश भी की जाएंगी। रजिस्ट्रार हर इजलास फैसले और तब्दीली का मुकम्मल रिकॉर्ड महफूज रखेंगे और कमेटी को इख्तियार है कि वो वक्तन फवक्तन इन ज़ाब्तों में तरमीम कर सकती है। ये ज़ाब्ते दीगर कवायद पर बालादस्त होंगे जब तक ये मौसर हैं। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। मुसाफिरों की कमी और ताखीर के बायस शाह हुसैन और बिजनेस एक्सप्रेस को मनसूख कर दिया गया। कराची और जैकबाबाद के दरमियान चलने वाली सक्खर एक्सप्रेस को भी मनसूख कर दिया गया। कराची और लाहौर के दरमियान चलने वाली पाक बिजनेस को कराची एक्सप्रेस में जम कर दिया गया। शाह हुसैन एक्सप्रेस को 5 अप और 6 डाउन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस में जम किया गया है। कराची से चलने वाली बाकी तमाम ट्रेनें अपने मुकर्ररा औकात पर रवाना होंगी। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस 1 घंटा ताखीर से शाम 4:30 पर रवाना होगी। मुसाफिर मालूमात और बुकिंग के लिए कराची, कैंट और लाहौर स्टेशन पर काउंटर से रुजू करें। मुसाफिरों की कमी और ताखीर के बायस शाह हुसैन और बिजनेस एक्सप्रेस को मनसूख कर दिया गया। कराची और जैकबाबाद के दरमियान चलने वाली सक्खर एक्सप्रेस को भी मनसूख कर दिया गया। कराची और लाहौर के दरमियान चलने वाली पाक बिजनेस को कराची एक्सप्रेस में जम कर दिया गया। शाह हुसैन एक्सप्रेस को 5 अप और 6 डाउन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस में जम किया गया है। कराची से चलने वाली बाकी तमाम ट्रेनें अपने मुकर्ररा औकात पर रवाना होंगी। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस 1 घंटा ताखीर से शाम 4:30 पर रवाना होगी। मुसाफिर मालूमात और बुकिंग के लिए कराची, कैंट और लाहौर स्टेशन पर काउंटर से रुजू करें। जलालपुर पटियां के नवाही देहात, महमूदपुर, कोट हुसैन, भून फाजल, खुते शाह व दीगर देहात में दरिया चनाब का ज़मीनी कटाव एक बार फिर जारी। किसान अपने मकान खुद गिराकर नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। ये मकान जी दरिया की कटाव की वजह तो डिग रहे ने। ये साडे MNA MP साडी कोई अपील नहीं सुन रहे। साडी दरखास्त है अगे कि लिहाजा दरिया बढ़ता जाए। फंड हो गए मंजूर आ गए, DC साहब ने रिलीज कर दिते गए सन। यही खबर साडे तक पहुंची। उस तो बाद ठेकेदार की मशीनरी आ गई, उनके पत्थर इतने आने लग पे, उनका सारा जो अमला है वो आ गया। साडे अवामी नुमाइंदगान ने उन्होंने सुस्ती ते नाअहली की वजह तो हुण तक साडा कोई भी काम शुरू नहीं हो सका। 3 माह कबल दरिया चनाब का ज़मीनी कटाव रोकने और स्टड बनाने के लिए करोड़ों रुपए के फंड मंजूर हुए। मनसूबे पर काम शुरू कर दिया गया, लेकिन गुज़श्ता माह जून में हुकूमत पंजाब ने अपने ही मंजूर शुदा फंड रोक दिए। 8 सालों की मेहनत के बाद नाकुओं के लिए फंड मंजूर हुआ, देहाती खुश हुए, लेकिन अब अचानक फंड के रुक जाने की इतलात है जिसकी वजह का कोई इल्म नहीं। मोहम्मद मुनीर तबस्सुम, ARY न्यूज़, जलालपुर पटियां। बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट ने कराची में इमारत गिरने के वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। एक्स पर लिखा, लियारी में रिहायशी इमारत गिरने से जानी नुकसान पर बहुत दुख हुआ। मेरी हमदर्दियाँ
متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہیں۔ بہادر ریسکیو ورکرز نے مشکل ترین حالات میں انت تک محنت کی۔ کراچی کے علاقے لیاری بغدادی میں عمارت کے ملبے سے ایک اور لاش نکال لی گئی ہے۔ جام بحق افراد کی تعداد 27 ہو گئی ہے۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے ملبہ ہٹانے کا کام 95% مکمل ہو گیا۔ آپریشن جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ تفصیل جانتے ہیں افضل خان سے۔ جی افضل۔ جی دیکھیے، لیاری بغدادی کے علاقے میں گرنے والی عمارت کا ملبہ اٹھانے کا کام آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے، اور اب سے کچھ دیر قبل ایک نوجوان کی لاش اس ملبے میں سے نکالی گئی ہے، جس کے بعد اس واقعے کے اندر جام بحق افراد کی تعداد 27 بتائی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے جب لاش نوجوان کی اس کی نشاندہی ہو گئی تھی تو اس کے بعد ریسکیو آپریشن کو جو ہے وہ روک دیا گیا تھا اور لاش کو نکالنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے تھے۔ چند گھنٹوں تک جو ہے وہ لاش نکالنے کے لیے اقدامات کیے جانے لگے، اور اب جب لاش نکال لی گئی ہے تو اس کے بعد ایک مرتبہ پھر جو ہیوی مشینری ہے اس کی مدد سے یہاں پر موجود ملبے کو ہٹایا جا رہا ہے۔ 95% ملبہ جو ہے وہ گزشتہ 45 گھنٹوں کے دوران جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل کیا جا چکا ہے۔ اب صرف 5% ملبہ ہے جس کو ہٹانے کا کام مزید کچھ گھنٹے جاری رہے گا، جس کے بعد یہ امدادی سرگرمیاں بھی روک دی جائیں گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر پہلے ایک 6 سے 7 منزلہ عمارت ہوتی تھی، لیکن اب صرف ملبے کا ڈھیر ہے، اور اب کرین کی مدد سے اس ملبے کو اٹھا کر اس جانب جو ہے وہ پھینکا گیا ہے۔ اسی طرح سے دوسری جانب بھی جو ہے وہ اسی عمارت کا ملبہ جو ہے وہ موجود ہے، جس کے اندر کچھ گھریلو اشیاء کی چیزیں اور اسی طرح سے سریے اور کپڑے اور دیگر چیزیں بھی دیکھی جا رہی ہیں۔ کچھ گاڑیوں کے پارٹس بھی ہیں۔ ایک رکشہ جو ہے وہ اس واقعے کے اندر جو ہے وہ تباہ ہونے والا وہ یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے، بلکہ متعدد رکشے ہیں، ایک اور رکشہ بھی ہے۔ تو متعدد رکشے، موٹر سائیکلیں، گاڑیاں اور قیمتی سامان کے علاوہ سب سے بڑھ کر قیمتی انسانی جانیں بھی ضائع ہوئی۔ 27 افراد اس واقعے کے اندر جاں بحق ہوئے، اور مسلسل امدادی ٹیمیں یہاں پر کام کر رہی تھیں، اور اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ ریسکیو آپریشن اپنے آخری مراحل میں ہے اور کچھ ہی گھنٹوں میں یہ آپریشن مکمل ہو جائے گا، جس کے بعد یہاں سے ہیوی مشینری کو بھی ہٹا دیا جائے گا۔ جی، مودی سرکار کی سکھ رہنماؤں کو قتل کرنے کی مہم۔ مودی سرکار سکھوں کے خلاف بین الاقوامی سطح پر ریاستی کارروائیوں میں ملوث ہے۔ بین الاقوامی جریدے دی گارڈین نے مودی سرکار کے ریاستی دہشت گردی کو بے نقاب کر دیا۔ رپورٹ میں بتایا کہ 35 سالہ سکھ کارکن اوتار سنگھ کھنڈا کی برمنگھم میں مشکوک موت نے بھارتی سرکار پر سوال اٹھا دیے۔ مقتول اوتار سنگھ پر مارچ 2023 کے احتجاج کے دوران لندن میں بھارتی پرچم اتارنے کا الزام لگایا گیا۔ 2016 میں اوتار سنگھ کو بھارتی ایجنسیوں سے خطرہ ہونے پر برطانیہ میں سیاسی پناہ ملی تھی۔ مقتول کے والد اور چچا نے 90 کی دہائی میں خالصتان کی حمایت کرنے پر ماورا عدالت قتل کر دیے گئے تھے۔ اوتار سنگھ کے دوست جسوندر سنگھ کے مطابق اوتار اپنی موت سے کچھ دن پہلے خوفزدہ تھا کہ اس کا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ دی گارڈین کی رپورٹ میں کہا گیا کہ اوتار سنگھ کی والدہ اور بہن کو حکام نے حراست میں لے رکھا تھا۔ وکیل کے مطابق اوتار سنگھ کو دھمکیاں موصول ہیں۔ سکھ کارکن کو زہر دیے جانے کا شبہ مکمل طور پر مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ اوتار سنگھ کے اہل خانہ نے دوبارہ پوسٹ مارٹم اور انکوائری کا مطالبہ کیا۔ بھارت میں اقلیتوں پر مظالم کے خلاف جنیوا میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے سامنے مختلف تنظیموں کی جانب سے 3 روزہ احتجاجی کیمپ لگایا گیا، جہاں پوسٹرز اور بینرز کے ذریعے بھارت میں جاری مظالم کو عالمی برادری کے سامنے اجاگر کیا گیا۔ رپورٹ کریں گے محمد ندیم بٹ۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے 59ویں اجلاس کے دوران بھارتی اقلیتوں نے مختلف تنظیموں کے تعاون سے جنیوا میں بینرز، ڈسپلے اور احتجاجی کیمپ لگا کر دنیا کو بتایا کہ مودی سرکار کے دور میں ظلم و بربریت بڑھ گئی ہے۔ اس ڈسپلے کے ذریعے انہوں نے پیغام دیا کہ بھارت میں اقلیتوں پر تشدد، جبری مذہبی تبدیلی، خواتین کے حقوق کی پامالی، صحافیوں کا قتل اور ماحولیاتی بحران پر خاموشی نے زندگی کو جہنم بنا دیا ہے۔ بینرز اور پوسٹرز پر تحریر درج تھی کہ تشدد انصاف نہیں، انسانی سمگلنگ روکو، ریپسٹ کو سزا دو، ذات پات ختم کرو، زبردستی کی شادیاں بند کرو اور ہندوتوا فاشزم کے خلاف دنیا کو آواز بلند کرنی چاہیے۔ بلا شبہ جمہوریت کا دعوے دار ملک بھارت اپنی ہی اقلیتوں کے حقوق پامال کر کے خود ہی اپنا اصلی چہرہ دنیا کو دکھا رہا ہے۔ ندیم بٹ، ARY نیوز، کونسل برائے انسانی حقوق، جنیوا۔
برطانیہ نے شام سے سفارتی تعلقات بحال کر لیے۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے دمشق کا دورہ کیا اور شام کے عبوری صدر احمد الشرا اور وزیر خارجہ سے ملاقات کی۔ ڈیوڈ لیمی نے کہا کہ برطانیہ سفارتی تعلقات اس لیے بحال کر رہا ہے کیونکہ یہ ہمارے مفاد میں ہے۔ ہم نئی حکومت کو ایک مستحکم، زیادہ محفوظ اور خوشحال مستقبل کی تعمیر کے وعدے کی تکمیل میں مدد دیں۔ ایک دہائی سے زیادہ عرصے کے تنازع کے بعد شامی عوام کے لیے امید پیدا ہوئی ہے۔ گزشتہ ماہ برطانیہ نے شام کے 24 اداروں سے پابندیاں ختم کی تھیں، جن میں شامی مرکزی بینک بھی شامل ہے۔ برطانیہ نے شام سے سفارتی تعلقات بحال کر لیے۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے دمشق کا دورہ کیا اور شام کے عبوری صدر احمد الشرا اور وزیر خارجہ سے ملاقات کی۔ ڈیوڈ لیمی نے کہا کہ برطانیہ سفارتی تعلقات اس لیے بحال کر رہا ہے کیونکہ یہ ہمارے مفاد میں ہے۔ ہم نئی حکومت کو ایک مستحکم، زیادہ محفوظ اور خوشحال مستقبل کی تعمیر کے وعدے کی تکمیل میں مدد دیں۔ ایک دہائی سے زیادہ عرصے کے تنازع کے بعد شامی عوام کے لیے امید پیدا ہوئی ہے۔ گزشتہ ماہ برطانیہ نے شام کے 24 اداروں سے پابندیاں ختم کی تھیں، جن میں شامی مرکزی بینک بھی شامل ہے۔ رات کے وفاقی دارالحکومت کے مختلف علاقوں میں وقفے سے ہونے والی تیز بارش کے بعد موسم آج خوشگوار ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے اسلام آباد میں حبس جزوی ابرآلود موسم، شام میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اسلام آباد میں بارش کی 60% پیشگوئی کی گئی ہے۔ 7 جولائی سے اسلام آباد، راولپنڈی، مری، مانسیرا، سوات میں ندی نالوں میں طغیانی کا خطرہ ہے۔ اسلام آباد، لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ اور پشاور کے نشیبی علاقے زیرآب آنے کا امکان ہے۔ بالا کوٹ، دیر، شانگلہ، سوات، ایبٹ آباد، نوشہرہ اور مردان میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ ہے۔ تھر پارکر، عمرکوٹ، دادو، سانگھڑ، میرپور خاص اور کراچی میں بارش یا بوندا باندی متوقع ہے۔ قلات، خزدار، کوئٹہ، یوب، زیارت، بارکھان اور لسبیلا میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آزاد کشمیر میں تیز بارش کے باعث لینڈ سلائیڈنگ اور ندی نالوں میں طغیانی کی وارننگ جاری کی گئی ہے۔ اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور آزاد کشمیر میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ کہوٹہ میں مکان کی چھت گرنے سے بچی جام بحق ہو گئی۔ پانی گھروں اور دکانوں میں داخل ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 3 سے 4 دن کے دوران ملک بھر میں بارشوں کی پیشگوئی کی ہے۔ مونسون زوروں پر، کہوٹہ میں شدید بارش سے پانی گھروں اور دکانوں میں داخل ہو گیا۔ مکان کی چھت گرنے سے بچی جاں بحق اور 3 افراد زخمی ہو گئے۔ اسلام آباد میں گرج چمک کے ساتھ برسات ہوئی۔ راولپنڈی میں موسلادھار بارش کے باعث نالہ لئی میں کٹاریاں کے مقام پر پانی کی سطح 15 فٹ تک بلند ہو گئی۔ لاہور میں تیز ہواؤں کے ساتھ بادل برسے، سب سے زیادہ بارش پانی والا تالاب میں 74 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ گجرات میں بارش کے بعد نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ نوشہرہ، بنوں اور گرد و نواح میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہوئی۔ ضلع مومن میں بارش سے ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ ملک بھر میں آئندہ 3 سے 4 روز کے دوران بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ ندی نالوں میں طغیانی اور لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ ہے۔ محکمہ موسمیات نے الرٹ جاری کر دیا۔ گڈو اور سکھر بیراج پر فلڈ وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ تربیلا ڈیم کے سپل ویز کھولنے اور مانسون کی بارشوں کے پیش نظر سیلاب کا الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ محکمہ آبپاشی کے حکام کا کہنا ہے گڈو اور سکھر بیراج پر آئندہ ہفتے نچلے سے درمیانے درجے تک سیلابی صورتحال ہو سکتی ہے۔ کمزور پشتوں کی فوری مرمت اور نگرانی کی جائے۔ کچے کی رہائشیوں کو فی الحال خطرہ نہیں، لیکن فصلیں زیرآب آنے کا امکان ہے۔ لاہور میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ بادل برسنے سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہے۔ صوبائی دارالحکومت میں سب سے زیادہ 74 ملی میٹر بارش پانی والا تالاب میں ہوئی۔ الماس خان سے مزید جانتے، بتائیے گا الماس۔ جی ہاں، آج صبح سے ہی لاہور کا موسم انتہائی خوشگوار ہے۔ آسمان پر دور تلک جہاں نظر جاتی ہے سیاہ بادل ہی نظر آتے ہیں، اور وقفے سے لاہور میں کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ سب سے زیادہ بارش اندرون شہر پانی والا تالاب میں 74 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ گلبرگ میں 52 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران بھی وقفے سے کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پنجاب کے
کے چیف سیکرٹری نے لاہور کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور بارشی پانی کے نکاس کے لیے واسا کو ہدایت کی، جبکہ چیف سیکرٹری پنجاب نے فوری طور پر عملہ اور تمام کے تمام واسا کے افسران کو لاہور میں بارش کے دوران سڑکوں پر رہنے کی ہدایت کی ہے۔ جی ملتان شہر اور گرد و نواح میں آج درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے آج دن بھر گرم ہوائیں بھی چلیں گی۔ مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے مرزا احمد علی۔ جی بالکل، ملتان شہر اور گرد و نواح میں آج موسم گرم رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کم سے کم درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کی توقع ہے، جو کہ 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک محسوس کیا جائے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شام کے اوقات میں ہلکی بارش جو ہے وہ متوقع ہے اور آنے والے 2 روز میں بھی ملتان شہر کا مطلع جو ہے وہ ابر آلود رہے گا اور ہلکی بارش کی توقع کی جا رہی ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو ہے ملتان شہر اور گرد و نواح میں صبح سے گرم ہوائیں چل رہی ہیں اور گرمی کی شدت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔